Hello guys. Paway tanay guys kay murag ano ako daw matuyo ako pagpuyan tanay ang ato pamasahero guys. Ari ko kali sa salakyan guys. Ito kumanabula guys. Ito. Ari ko sa Ayala District Mall guys, Talisay City. Aring Ayala naman guys. Ayala District Mall. Sarap. Ano naman guys, yung palibot sang Ayala. North Point Ayala Mall District guys. Sa Talisay City. Ito naman ang gabidyo guys, sa gwapo gamay pugi. Ito naman sarap kaya guys. Bundan ang Bacolod yan guys.